les mois de l'année, les mois de l'année, سال کے مہینے. les mois de l'année, سال کے مہینے. les mois مہینے, l'année سال. les mois de l'année, سال کے مہینے. janvier, janvier, janvier. février, février, février. mars, mars, mars. avril, avril, avril. mai, mai, mai. juin, juin, juin. juillet, juillet, juillet. août, août, août. septembre, septembre, septembre. octobre, octobre, octobre. novembre, novembre, novembre. décembre, décembre, décembre. اب آئیے دیکھتے ہیں کچھ سینٹنسز, کچھ واقع. Mon anniversaire est en mai. Mon anniversaire est en mai. میرا جنم دن مئی میں ہے. Mon anniversaire, میرا جنم دن. en mai, مئی میں. est en mai, مئی میں ہے. Mon anniversaire est en mai. میرا جنم دن مئی میں ہے. Mon anniversaire est en mai. میرا جنم دن مئی میں ہے. Quand est votre anniversaire? آپ کا جنم دن کب ہے؟ quand, کب. votre, آپ کا. Quand est votre anniversaire? آپ کا جنم دن کب ہے؟ Quand est votre anniversaire? آپ کا جنم دن کب ہے؟ Mon mois préféré est juillet. Mon mois préféré est juillet. Mon mois préféré est juillet. میرا من پسند مہینہ جولائی ہے. Mon mois préféré est juillet. میرا من پسند مہینہ جولائی ہے. Je suis né en 1950. Je suis né, میں پیدا ہوا تھا. en 1950, 1950 میں. Je suis né en 1950. میں 1950 میں پیدا ہوا تھا. میل, ہزار, نف, 9, 100, 50, 50. 1950, 1950. Je suis né en 1950. میں 1950 میں پیدا ہوا تھا. Quand es-tu né? Quand es-tu né? تم کب پیدا ہوئے تھے؟ Quand es-tu né? تم کب پیدا ہوئے تھے؟ Quand es-tu né? تم کب پیدا ہوئے تھے؟ Dans quel mois sommes-nous? کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اب اس واقعے کا شابدک ارتھ تو ہوا کہ ہم کس مہینے میں ہیں. Dans quel mois sommes-nous, ہم کس مہینے میں ہیں. لیکن اب ہندی میں تو اس طرح بولتے نہیں ہیں. ہندی میں تو کہتے ہیں کون سا مہینہ چل رہا ہے. Dans quel mois sommes-nous, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. Dans quel mois sommes-nous, کون سا مہینہ چل رہا ہے. Quelle est la date aujourd'hui? آج کتنی تاریخ ہے. Quelle est la date
aujourd'hui آج کتنی تاریخ ہے؟ دات تاریخ، aujourd'hui آج. quelle est la date d'aujourd'hui آج کتنی تاریخ ہے؟ quelle est la date d'aujourd'hui آج کتنی تاریخ ہے؟ l'Inde a été libérée le 15 août 1947. بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا. l'Inde a été libérée le 15 août 1947. بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا. l'Inde بھارت a été libéré آزاد ہوا تھا le 15 août 15 اگست 1947 کو. l'Inde a été libérée le 15 août 1947. بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا.